গতকাল অর্থাৎ 22শে এপ্রিল 2025 ভারতীয় ক্যালেন্ডারে বা ভারতবাসীর কাছে আবারও একটা কালো দিন হিসাবে কিন্তু পালিত হতে চলেছে। কেন তা আপনারা প্রত্যেকে জানেন। সদ্য পড়েছে গরম, আর গরমের ছুটিতে ভ্রমণ পিপাসুরা কিন্তু দৌড়ায় ভূস্বর্গ দেখতে, অর্থাৎ কাশ্মীর। সেই কাশ্মীরের অন্যতম একটা জায়গা হচ্ছে পেহেলগাঁও। সেই পেহেলগাঁও কিন্তু গতকাল সন্ত্রাসীরা যেভাবে সন্ত্রাস চালালো পর্যটকদের উপর, তা এক কথায় নিন্দনীয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কেন বারবার সন্ত্রাসের সম্মুখীন হচ্ছে এই ভূস্বর্গ, তা কিন্তু আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে কিছু কথা বলি আপনাদেরকে। যারা ভূস্বর্গে গেছিলেন ঘুরতে, সেই পর্যটকরা, তাদের কি দোষ? কেন তাদের প্রাণ দিতে হবে? কেন তাদের প্রোটেকশন ঠিকমতো হলো না? প্রশ্ন কিন্তু বারবার উঠে আসছে। যে 28 জন পর্যটক মারা গেছেন, কি দোষ ছিল তাদের? কেন তাদের জঙ্গিরা নিশানা করল? এরপরেও আপনাদের কিন্তু আরো একটা কথা বলতে চাই, যে যারা বেঁচে গেছে সেই জঙ্গি হামলা থেকে, তারা কিন্তু যে নৃশংস বর্বরতার সন্ত্রাসের কথা শোনালো, শুনলে আপনাদেরও চোখে আসবে জল। একবার শুনুন সেই ভাইরাল ভিডিওতে তাদের বক্তব্য। যে মুহূর্তে ইন্ডিয়ান আর্মি তাদের রেস্কিউ করে, তারা এতটাই আতঙ্কিত, ভয়ভীত যে ইন্ডিয়ান আর্মিকেও ভাবছে হয়তো জঙ্গি। দেখুন সেই ভিডিও, দেখুন। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। कुछ चोट है? मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, अरे कुछ, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा, शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। मैं हैदराबाद से।